Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Prapti Saidi. Today we will learn about English, and for my YouTube channel, there are tips and tricks and many more. So, everybody, prepare yourself with book and pen, and don't forget to like, comment, and subscribe for my YouTube channel. Well, enjoy listening, enjoy watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat YouTube, gimana kabarnya? Well, you meet me with Miss Prapti today at Prapti Saidi channel. Today I want to give you explanation about the difference between simple past tense and present perfect tense. The chapter is about I have been there. Listen please, and don't forget to like, comment, and subscribe. What's on this chapter? On this chapter, we will find simple past tense and present perfect tense. Information to share, positive form, negative form, interrogative form, note for simple past tense, note for present perfect tense. Apa saja yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas adalah perbedaan antara simple past tense dan present perfect tense. Information to share, informasi apa saja yang akan disampaikan tentang rumus atau positive form, kalimat positif dari past tense dan perfect tense, negative form, kalimat negatif dan juga rumusnya, interrogative form adalah kalimat tanya atau rumus kalimat tanya, note for simple past tense, catatan penting untuk rumus simple past tense, note for present perfect tense atau catatan penting untuk present perfect tense. Well everybody, listen please. Information to share. Kali ini informasi apa saja yang akan disampaikan? Simple past tense may refer to one event complete in the past, repeated events completed in the past and no longer happening. Duration on an event completed in the past. So, present perfect tense may refer to events that start and finished in the past but bring meaning to the present. Simple past tense biasanya itu mengacu pada hal-hal berikut ini. Satu event lengkap terjadi dan berhenti di waktu yang lampau itu. Cukup sampai di waktu lampau saja. Repeated events completed in the past and no longer happening. Kegiatan terjadi lengkap terjadi di waktu yang lampau dan tidak terjadi lagi. Berbeda dengan present atau simple present tense yang sifatnya adalah bersifat terus-menerus atau habitual events. Duration of an event completed in the past. Dan durasi kegiatan dilakukan lengkap di waktu yang lampau. Present perfect tense may refer to. Sedangkan untuk rumus present perfect tense itu mengacu pada apa saja? Di antaranya adalah events that started and finished in the past but bring meaning to the present. Suatu kegiatan yang dimulai dan juga berakhir di waktu yang lampau tetapi membawa makna bahwa kegiatan itu dilakukan sampai sekarang. Selanjutnya, positive form. So, now the time for the example of past tense or simple past tense. Example, I bought the blue dress. He was at the hall. Jadi, rumus kalimat positif simple past tense adalah subject, verb to or to be, and object, and add by adverb of time. I bought the blue dress yesterday. It is the complete sentence. Saya membeli baju atau saya membeli gaun berwarna biru kemarin. He was at the hall last night. Dia ada di gedung pertemuan itu tadi malam. Itu adalah contoh kalimat positif dari simple past tense. Now, for the present perfect tense or positive form or example of present perfect tense. Example, I have just finished my homework since yesterday or since last morning. He has been there since 6 o'clock a.m.
Jadi, present perfect tense itu harus ada kata keterangan yang menunjukkan di waktu yang lampau juga, tetapi berakhir atau menunjukkan bahwa dia sudah dilakukan dan kegiatannya itu masih manfaat hingga saat ini. Contohnya, I have just finished my homework since yesterday. Saya baru saja menyelesaikan PR saya dari kemarin. Maksudnya, ilmunya masih terdengar di pikiran kita dan masih bermanfaat. He has been there since 6 AM. Maksudnya, dia sudah ada di sana dari sejak jam 6 pagi. Maksudnya bahwa dia masih merasakan dalam keadaan menunggu. Well, negative form. So, the negative form from simple past tense, the example, I didn't go to the orchestra. He wasn't at the hall. Subject, didn't, added by verb 1, or wasn't, or weren't, so verb 1. Example, I didn't go to the orchestra yesterday. Saya enggak pergi ke konser orkestra kemarin. He wasn't at the hall last night. Dia tidak ada di gedung pertemuan itu tadi malam. Itu adalah contoh dari simple past tense, the negative form. Kalian boleh catat ya. Lalu present perfect tense. Present perfect tense, the example of negative form such as I haven't bought the blue dress. So add by adverb of time. Example, I haven't bought the blue dress yesterday. He hasn't been there since last night. I haven't bought the blue dress yesterday. Saya belum membeli atau saya tidak membeli gaun biru itu dari kemarin. He hasn't been there since 6 AM. Dia tidak ada di sana sejak pukul 6 pagi. Itu menunjukkan kalimat yang tidak dilakukan, maka disebutlah negative form or negative sentence. Jangan lupa dicatat ya dan simak baik-baik. Now, interrogative form. The interrogative form from simple past tense is did or was, were, subject, verb 1, and others. Example, did you cook the food? Was he at the hall last night? Did you cook the food? Apakah kamu memasak makanannya? Was he at the hall yesterday? Apakah dia ada di gedung pertemuan itu kemarin? Okay, it is for interrogative form. Let's continue. Present perfect tense. Present perfect tense for interrogative form is have, subject, verb 3, others. It is added by a noun or adverb of place. Example, have you visited your friend? Sudahkah kamu mengunjungi teman kamu? Or has he been in Bali? Apakah dia sudah ada di Bali? That is the example of present perfect tense of the interrogative form. Well, next slide. Note for simple past tense. Simple past tense, the regular ending for the simple past for all person is added by ed. Only the verb to be has two separate forms for the past, was for the singular, were for the plural. Maksudnya, simple past tense itu kata kerjanya yang untuk kata kerja reguler di simple past tense itu dengan menggunakan akhiran ed, dan ini sudah diatur dalam tata bahasa Inggris. Contoh dari akhiran ed, contohnya adalah visit menjadi visited, so start menjadi started, end ended, play played, cook cooked, and another. Only the verb to be has two separate forms for the past, was for the singular, were for the plural. Jadi untuk to be ketika past tense itu tidak is tetapi adalah was. Ini untuk singular or first person. So were for plural, for two person such as we or they. The
There are many verbs ending in T such as learned, burned, spilled, dwelt, etc. Maksudnya di sini ada beberapa verb yang di akhir kata kerja itu dengan menggunakan huruf T. Ini adalah menunjukkan yang irregular verb. Irregular verb itu adalah kata kerja yang akhir kata tersebut tidak dengan menggunakan ed, tetapi dengan huruf-huruf yang aneh. Yang dari mana kita ketahuinya? Kita mengetahuinya dari tata bahasa Inggris, bisa dari grammatical, bisa dari kamus, atau dari pengetahuan yang lainnya. Sebanyak mungkin kita banyak membaca dan juga banyak mencari source bahasa Inggris yang lainnya. The word ago requires the use of past tense even if the indicated time came almost up to the present. Example, they left 1 minute ago. Kata ago ini menjadi persyaratan penggunaan simple past tense, meskipun ini menunjukkan atau mengindikasikan kata keterangan waktu bahwa contoh dari present time, they left 1 minute ago, ini sudah termasuk past tense karena ago itu sudah berlalu. Walaupun hanya 1 minute, dia tidak present time, tidak menjadi present tense, tetapi tetap simple past tense. They left 1 minute ago, dia sudah pergi 1 jam yang lalu, 1 menit yang lalu. Nah, ini sudah past tense walaupun hanya 1 menit. Well, next, boleh dicatat. Note for present perfect tense. Present perfect tense, there are some indicators of time marking a past to present event. Preposition indicating duration, example during, in, over, since, and for. Adverbials meanings past to present time, example so far, up to now, until now, up to the present. Maksudnya, di tenses atau grammatical present perfect tense ada beberapa indicators yang menunjukkan bahwa waktu yang sudah berlalu itu ternyata masih bermanfaat di waktu kegiatan sekarang. Nah, indikator-indikatornya adalah menggunakan preposition yang menunjukkan durasi. Contohnya during, in, over, since, and for. During selama, in dalam, over lebih, since itu sejak, for selama. So, adverbials meaning past to present time, example, adverb atau kata kerja bantu atau kata bantu yang maknanya sudah lampau tetapi manfaat sampai untuk waktu sekarang. Contohnya adalah so far, up to now, until now, or up to the present time. Sejauh ini, sampai saat ini, until now, sampai saat ini, atau sampai waktu saat ini. Well, ini semua materi atau perbedaan antara simple present tense dari keseluruhan, dari tenses, dari contoh kalimat, dan juga dari indikator-indikator yang ada di simple past tense dan juga present perfect tense. Jadi ada perbedaan antara simple past tense dan juga present perfect tense. Well, everybody, thank you for listening and thank you for watching my YouTube channel. Don't forget to like, comment, and subscribe. Hopefully this really useful for all of you. Semoga bermanfaat sekali ilmunya dan kalian bisa terapkan dalam speaking English. Thank you very much. And don't forget to watch the next video of Practice ID channel. Thank you. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.